देखंतु शेउल माछ खट्टा पाई जो सब सामग्री दरकार मुझे सब रखी। एथिरू सोरिष कंचा लंका आउ पियाज को मु ग्राइंडिंग करी। प्रथमे कढ़ा को चुली रे बसाई तेल अल्प दे गरम करने छाड़ीदेवा। या भितर चलतु माछरे हलदी आ लुण पकई नवा। एतिकी माछरे एतिकी लुण देइछि। आपण जमती लुण खाती से अनुसार आप दे पारती। हलदी देखो मुझे हलदी पकाउछि। माछ को भल भाव गोली नवा। माछरे हलदी लुण दबार हो गला। एबे देखंतु कड़ाई रे तेल गरम हो आसलानी। तेणु आग आम माछर मुंड दुटा को भाजी नवा। चलतु देखी नवा माछर मुंडर तल पाखटा केमती लाली गलानी। ओलटे दबा आ गोटे साइड भाजी हाँपाई छाड़ीदबा। देखंतु माछर मुंड ए भल भाव भाजी हो गला। तेणु या आम गोटे तेल को काढ़ीदबा। माछ खट्टा मन रखिए माछ खट्टा माछ बेसी भाजी हाँ किसी आवश्यक ना। माछ भाजी हाँपाई किसी समय लगे। या भितर आम चलतु सोरिष कंचा लंका पियाज को ग्राइंडिंग। देखंतु माछर तल पाख हो गला। आम आपको ओल्टे दबा। पूर्वर कही माछ खट्टा माछ बेसी भाजी हाँ आवश्यक ना। हल्का भाजी हाँ दरकार। कड़े आमर ए गरम हो आसला। देखते टिके सोरिष तेल पकेबा। तापरे तेल टी गरम होला पर सुखिला लंका पकेबा। सुखिला लंका टिके तेल रे भाजी गला परे पंचफुटण देखो पंचफुटण देवा। तापरे कटा होइथिबा बिलाती को एथिरे पकेबा। लुण टिके पकेबी। देखंतु सोरिष पियाजर बटा मसला बटा केमती ग्राइंडिंग कर पकेल। बटा होता सोरिष और पियाजर बटा को किसी पानी रे मिश्रण करना।
ଫୁଟିବ ପାଣି ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେତିକି ଖଟାର ପରିମାଣ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେତିକି ପାଣି ନେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ଏଇଟା ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝୋଳଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ୟାକୁ ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ଖଟା ଦେହରେ ବିଲାତି ଆଉ ଆମର ଆମ୍ବ ମାଛ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଗଲାଣି, ଫୁଟିଗଲାଣି। ପ୍ରାୟ ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ବିଲାତି ଆଉ ଆମ୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ଖଟାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ତ ରେସିପି ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହଁ, ରେସିପିରେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ରେସିପିଟି ତ ମାନେ ଆମର ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିବା 1 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ml ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା କୌଣସି ପାତ୍ରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଲା ଆମର ଶେଉଳ ମାଛର ଖଟାର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।